ଅଗନା ଅଗନି ବନସ୍ତରେ ଥିଲା ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଗଛ। ସେହି ଗଛରେ ରହୁଥିଲା ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ଶାଗୁଣା। ସେହି ଗଛରେ ଆହୁରି ଅନେକ ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଛୁଆଙ୍କୁ ଶାଗୁଣା ଭରସାରେ ଗଛରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ତା ବଦଳରେ ଶାଗୁଣାକୁ ସେମାନେ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ। ଗୋଟେ ବିରାଡ଼ି ସେଇପଟେ ସବୁଦିନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲା। ତାର ନଜର ଥିଲା ପକ୍ଷୀ ଛୁଆଙ୍କ ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ଶାଗୁଣା ଭୟରେ ସେ ପକ୍ଷୀ ଛୁଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରୁନଥିଲା। ଦିନେ କିନ୍ତୁ ସାହସ ବାନ୍ଧି ଶାଗୁଣା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବିରାଡ଼ି। मौसा नमस्कार। किए पा? मु पा तम नानी बिलेई नानी। आलो तू काई एठिकी आसीछो? एई पटे जाउथिली तो भाबिली तम भल मंद टिके बुझिकी जिबी। आलो अकाळे नाही कि सकाळे नाही, ए गमा पुनेई रे माई माई तोर ए चढ़ई छुआंकु देखी लोभ लागिलानी कि? कोण जे तमे कुह मौसा? छी 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 छी, मु कोन आजिकाली आइस खाउछ कि? ना ना, बयस होबारु हजम होउनी बा सेगुडा। अच्छा ता माने तू खाली क्षीर पिउचु एइने ना? हाँ मो साधरे साधरे जहा मिलिला सेतरे काम चढ़ई दबा कथा। आउ आसीजु जदी बसुनु जीपु तो आउ। नाइलो मा, मोर सियाडे घर गोटा जक काम पड़ीची, मु जाउची। जो ओली तोर हबो देखिकी आसीबी हैला। हौ तो पाखरे समय नाही जदी जा। रोहरे बुढ़ा इमिति पाने देबी जे बाप को मौसा बोली डाकिबू। हो मु एबे जाउची। ता परदिन बिराड़ी आसी पहुंचला। ଶାଗୁଣା ସହିତ ଦିପଦ କଥା ହେଇ ଗୋଟିଏ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ ଶିକାର କଲା। ନା ଶାଗୁଣା ନା ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ଛୁଆ ଏକଥା କେହି ଜାଣିପାରିଲେ। दिन पर दिन गड़ी चलिला। पक्षी छुआ कम होइजिबार देखि सेमानकर माँ मानकर भाळेनी पड़िला। अच्छा देखुछ ना, मोर 5टा छुआ थिले। ए 8-10 दिन भितरे मु 3टा छुआ को देखिबा को पाउनी। आलू मो परा मोर 6टा छुआ को देखिबा को पाउनी। ताले निश्चय किछि घटना घटुची हमें खाद्य संग्रह रे जीवा परे। मते भी ठीक सैया लागुछि। ए ଶାଗୁଣା धेत की कथा कहूच मा? बुढ़ाटा सिए कौन करिबो? ठीक जे हेले टिके धैर्य धर, सो निश्चय सामना को आसीबो। सेदिन बिलेई आसिला। आराम रे पक्षी छुआ किछि खाइला, आउ तापरे सीधा चलिला ଶାଗୁଣା बसाକୁ। सेठी हाड़ खंडे दिखंड पकई दे पळेइला। ଶାଗୁଣା तो अंध, से केमिति जानिबो कोन होउची। संज नई आसबारु बड़ चढ़ई माने सब बसाक फेरिले।
ଆଉ ଶାଗୁଣା ପାଖରେ ହାଡ଼ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖି ସେମାନେ ଭାବିଲେ ତାଙ୍କ ଛୁଆକୁ ଶାଗୁଣା ହିଁ ମାରି ଖାଉଛି। ରାଗରେ ସେମାନେ ଶାଗୁଣାକୁ ମାରିଦେଲେ।